नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ नवेम्बर मास 10 तारिख सोमवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर, नुआपड़ा उपनिर्वाचन रे मुतयन हेबो भारतीय वायुसेनार विमान। नुआपड़ा उपनिर्वाचन रे व्यवहार हेबो वायुसेनार विमान। प्रथम थर पई राति रे गोतामा एयर स्ट्रिप रे अवतरण करिछि वायुसेनार विमान। नुआपड़ा उपनिर्वाचन रे सामिल पोलिंग पार्टी गुडी को सहायता करिबो एही विमान। सुनाबेड़ा अंचल माओवादी प्रभावित हेउथिबारु बूथ पई परिवहन निमंते भारतीय वायुसेनार विमान उपयोग कराजिबो। आगामी उपनिर्वाचन पई एक प्रकृत उपलब्धि हेबो, कारण सुनाबेड़ा उपत्यकार निर्वाचन सरिबा विलंब होई पारे। एबे पोलिंग दल को नुआपड़ा फेराई आनिबा पई कोनोसी समस्या हेबो नाही। एहा व्यतीत ईवीएम सुरक्षित भाबरे नुआपड़ा रे पहुंची परिबो। परवर्ती खबर, शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट को बड़ आश्वस्ति। टीईटी डेडलाइन पूर्व पास करथिले जीव नाही चाकरी। कोर्ट कहिसंती टीईटी पास करिबा पई आरटीई आईन अनुसार वर्धित समय सीमा 2019 मार्च 31 दिया जायथिला। सेही समय पूर्व जदि कोनोसी शिक्षक योग्यता हासिल करिसंती ताहाले नियुक्ति समय रे टीईटी नथिबा जगु चाकरी रो बरखास्त करा जाय पारिबो नाही। मुख्य विचारपति बीआर गवाई को खंडपीठ कानपुर रो 2 जण सहकारी शिक्षकों का आवेदन को ग्रहण करिसंती। 2 शिक्षकों को 2012 रे नियुक्ति पर 2018 रे बरखास्त करा जायथिला। कोर्ट उल्लेख करिसंती जे शिक्षक माने 2014 सुधा टीईटी पास करि सारिथिले, तेनु 2019 डेडलाइन पूर्वरु से माने योग्य थिले। कोर्ट को बरखास्त आदेश को बातिल करी उभय शिक्षकों को पुनः नियुक्ति देबा को निर्देश दैछंती, किंतु से माने पूर्वर वेतन पाइबा को हकदार हेबा नाही बोली स्पष्ट करा जायछि। एही राय हजार हजार शिक्षकों पई एक माइल खुंट साब्यस्त होईछि। परवर्ती खबर, मृतकों परिवार को सहायता राशि घोषणा कले मुख्यमंत्री। कटक रे गोटे परिवार 3 जनक मृत्यु घटना रे मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी गभीर शोक प्रकाश करिसेंती। एहा से समस्त मृतकों परिवार निकटतम आत्मीयଙ୍କ पई मुख्यमंत्री रिलीफ पांठी 4 लाख लेखा अनुकंपामूलक सहायता घोषणा करिसेंती। एने मुख्यमंत्री श्री मांझी एक्स माध्यम रे सूचना दैछंती। से लेखिसेंती, कटक रे घटिथिबा एक दुखद घटना रे गोटे परिवार 3 जनकर प्राणहानि संपर्क रे जाने मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी गभीर शोक प्रकाश करिबा सह तांका परिवार वर्गଙ୍କ प्रति समवेदना जणाइछंती। एथिसह समस्त मृतकଙ୍କ परिवार निकटतम आत्मीयଙ୍କ पई मुख्यमंत्री रिलीफ पांठिरो 4 लाख लेखा अनुकंपामूलक सहायता घोषणा करिसेंती। परवर्ती खबर, जहा प्रतिश्रुति दैछि सब पूर्ण करिबि। मुख्यमंत्री 30 वर्ष ओडिसा रे अछंती, ओडिया कहि पारु नाहंती, केवल इंग्लिश कहउछंती। जे ओडिया शिखि पारले नाही से आदिवासी मानक कथा केमिति बुझिबे। बीजेडी एवं नवीन पटनायक पई सुनाबेड़ा पछुआ होई रहि जाइछि। 24 वर्ष धरि शासन रे थिबा सत्ते बीजेडी काहेकि आदिवासी बहुल सुनाबेड़ा अंचल रे विकास करि नथिला। आदिवासी को मौलिक सुविधा सुजोग रु वंचित रखिथिला बीजेडी सरकार। निर्वाचन सरिले आउ कहार देखा पाइबे नाही, केवल जय ढोलकिया को देखिबे एवं मु निश्चय आसीबी। मु आदिवासी परिवार, तेनु आदिवासी को दुख को भल भाबे बुझुछि एवं आदिवासी को समस्या समाधान करिबी। बीजेपी सरकार सुनाबेड़ा समेत नुआपड़ार सामग्रिक विकास हेबो बोली श्री माझी प्रतिश्रुति दैछंती। परवर्ती खबर, सांबादिक सम्मेलन करी बीजेडी उपरे बर्षिले राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल। नवीन को बेईमान आक्षेप काउंटर कले राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल। सांबादिक सम्मेलन करी बीजेडी उपरे बर्षिले मनमोहन कहिले, प्रथमे आत्मसमीक्षा करू बीजेडी। आमे पॉजिटिव मनोवृत्ति रे निर्वाचन वातावरण संकल्प नै चालिछु, किंतु बीजेडी निजे कोन करिछि न कहि सस्ता कथा कहि निर्वाचन बैतरणी पारि हेबाकू चाहुछि। से एमिति किछि शब्द व्यवहार करिसंती जहाकू जेते निंदा कले भी कम हेबो। कहार भावावेग सह खेलिबा उचित नुहे। आदिवासी, दलित, हरिजन एमाने समस्ते मनीष। परवर्ती खबर, नुआपड़ा रे मुख्यमंत्री को मेगा रोड शो जयक पई कले भोट भिक्षा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज अपराह्न रे पुणी थरे नुआपड़ा रे मेगा रोड शो करिसंती। नुआपड़ा उपनिर्वाचन पई से बीजेपी प्रार्थी जय ढोलकिया पई एही रोड शो माध्यम रे भोट भिक्षा करिथिले। मुख्यमंत्री को एही विशाल रोड शो नुआपड़ा शहर रु बाहरी खरियार रोड रे पहुंचीथिला। प्राय 10 किलोमीटर रे एही रोड शो रे कोलाहांडी रा सांसद मालविका देवी, राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी, पूर्वतन सांसद बसंत पंडा, बीजेपी सभापति मनमोहन सामल सहित दलीय नेता और कर्मी सामिल होइथिले। परवर्ती खबर, नुआपड़ा रे हेबो मेडिकल कॉलेज। मनमोहन सामल। नुआपड़ा उपनिर्वाचन शेष हेबा पूर्व राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल रविवार एक बड़ सूचना दैछंती। ताहा
रहिला नुआपड़ारे हेबो मेडिकल कॉलेज। रविवार आयोजित एक सांबादिक सम्मेलन में श्री सामल एने प्रतिश्रुति मध्ये दैचंती। नुआपड़ारे मेडिकल कॉलेज करबाको दल निष्पत्ति नैतिबा श्री सामल कहिसंती। एहा छडा श्री सामल कहिसंती जे नुआपड़ाको 1 नंबर जिल्ला एवं निर्वाचन मंडली करिबु। 500 दिन रे आमे कोन करूछु ताहा समस्त देखिलेनी। 24 वर्ष शासन रे बीजेडी नुआपड़ा पई कोन करिछि से संपर्क रे नवीन बाबू कुहंतु। नुआपड़ारे 75,000 मां भौणी सुभोदय योजनार उपकृत होइचंती। नुआपड़ारे 45,000 चाषी को 800 टंकार इनपुट सहायता प्रदान करा जायछि। परवर्ती खबर असुरक्षित कोठा भंगा प्रक्रिया हेबो त्वरान्वित। कटक अघटन पर बड़ सूचना दैछन्ती नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। बेसरकारी विपदपूर्ण घर भांगिबा प्रक्रिया त्वरान्वित हेबो। विपदपूर्ण बिल्डिंग घोषणा करबा पूर्त विभागर दायित्व। विपदपूर्ण कोठा भांगिबा नगर उन्नयन विभागर दायित्व बोली मंत्री कहिसन्ती। सरकारी घर को असुरक्षित घोषणा करबा सरकारଙ୍କର दायित्व। तेणु असुरक्षित घर मालिक सचेतन हेबा दरकार। शनिवार कटक मणिसाउ छकरे एक आजबेस्ट घर उपरे कोठा बालकनी भुशुड़ी परिवार 3 जनकर मृत्यु घटिथिला। सेमानक मध्यरे जणे 4 वर्षीय शिशु रहितबा जणा पड़िछि। अन्य जणे महिला साइना बेगम गुरुतर अछंती। खबर पाई कटक अग्निशम सेवा कर्मचारी माने पहुंची समस्त आहतंको उद्धार करी चिकित्सा पाई बड़ डाक्तरखाना को स्थानांतर करथिले। हेले सेठारे 3 जनको डाक्तर मृत घोषणा कर दैथिला। कोठाटी बहु पुराना बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर राज्यर विभिन्न स्थान रे तापमात्रा कमिबा सहित बढ़ुछि शीत। राज्य रे बढ़ुछि शीत। फुलबानी रे जनबसति अंचल और कंधमाल पहाड़ी अंचल रे सर्वनिम्न तापमात्रा रेकर्ड करा जायछि। दारिंगबाड़ी रे राति तापमात्रा 12 डिग्री छुइछि। फुलबानी रे 12.5 डिग्री रेकर्ड करा जायछि। अनुरूप भाबे भुवनेश्वर एवं कटक रे पारद ह्रास पाइछि। उभय शहर रे राति तापमात्रा 19 डिग्री ऊपर रेकर्ड करा जायछि। आगामी 2 ରୁ 3 दिन मध्य साधारण तापमात्रा ठारू 2 ରୁ 3 डिग्री सेल्सियस कमिबार संभावना रहिछि। फलस्वरूप अधिक ठंडा पड़िबो। आंचलिक पाणीपाग विभागर सूचना अनुसार आगामी 7 दिन पर्यंत राज्य में पाग मुख्यतः सुखिला रहिबा ने संभावना रहिछि। परवर्ती खबर नुआपड़ारे हाई वोल्टेज प्रचार। निर्वाचनी मैदान रे अखिलेश यादव। नुआपड़ा उपनिर्वाचन पई आज प्रचारर शेष दिन आउ एथि लागि जमुछि प्रचार। शेष दिन रे समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव नुआपड़ा जिला गस्तरे आसुछंती। स्थानीय पुलिस पड़िया रे आयोजित निर्वाचनी सभा रे जोग देबारे कार्यक्रम रहिछि। रविवार रे नुआपड़ा पहुंचिबे। पुलिस पड़िया स्थित निर्वाचनी सभा रे जोग दे समाजवादी पार्टी पई प्रार्थी रमाकांत हाथींको पई भोट भिक्षा करिवे। एथिरे समाजवादी पार्टी राज्य प्रभारी सुनील सिंह यादव राज्य सभापति शिव हाथी उपस्थित रहिबे। नुआपड़ा को आमर दलीय प्रार्थी को जिताइबा को आसिनु। देश रे बीजेपी रो विजय रथ को अटकाइबा को आसिछु बोली बीएसपी प्रभारी यादव कहिसंती। परवर्ती खबर आज बंद रहिबो मुख्यमंत्री को जन अभियोग शुणाणी। ए संपर्क रे आज सूचना और लोक संपर्क विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। सोमवार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को अन्य गुरुत्वपूर्ण कार्य थिबारु अभियोग शुणाणी शिविर बंद रहिबो। परवर्ती अभियोग शुणाणी तारीख जनसाधारण को संवादपत्र तथा अन्य गणमाध्यम जरिए जणाई दिया जिवो। मुख्यमंत्री को अभियोग समाधान अधिवेशन नागरिक मानक पई राज्य नेतृत्व को सीधासळख सेमानकर चिंता प्रकाश करिया पई एक गुरुत्वपूर्ण मंच। आउ एही बातिल नागरिक सुविधा ठारू आरंभ करी प्रशासनिक चैलेंज पर्यंत समस्यार समाधान पई एवं सेमानक पाळी अपेक्षा करिथिबा अनेकक पई समाधान को अस्थायी भाबरे विलंब करि पारे। परवर्ती खबर पुणी बीजेडी उपरे बर्षिले जय ढलकिया। पुणी बीजेडी उपरे बर्षिले नुआपड़ा बीजेपी प्रार्थी जय ढलकिया। तांका बापा दिवंगत विधायक राजेंद्र ढलकिया को बीजेडी रो असम्मान प्रसंग रे से पुणी शंखदल को समालोचना करिसेंती। जय ढलकिया कहिसेंती मो बापा थरे चेन्नई और थरे मुंबई रे चिकित्सा होइतिले किंतु बीजेडी रे केही भी नेता कथा होई नथिले कि पचारि नथिले। बीजेडी सभापति नवीन पटनायक भी जोगाजोग करि नथिले। खरियार रोड श्रद्धांजलि प्रस्तुति सभा को भी मते डाकि नथिले। 15,000 ରୁ 20,000 लोक न खाई फेरी गले। नुआपड़ावासी को संबोधन करे जय ढलकिया कहिसेंती जेउ लोक सारा जीवन दल पई उत्सर्ग करथिले तांको बीजेडी सम्मान देलानी। से दल आपनको कोन सम्मान देबो। बीजेडी सभापति नवीन पटनायक श्रद्धांजलि सभा को आसिलेनी किंतु उपनिर्वाचन प्रचार को आसिले। एबे भारतर सबुठु बड़ परिवार मोदी परिवार सह ढलकिया परिवार जोड़ी होईछि। परवर्ती खबर आसंता काली ओडिशा गस्तरे आसिबे केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। केंद्र कृषि एवं कृषक कल्याण
କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଗ୍ରାमीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान नवेम्बर 10, 2025 सोमवार दिन एक दिनिया ओडिशा गस्तरे आसिबे। एही गस्त समय से राज्यर कृषकक आय वृद्धि, पुष्टिकर सुरक्षा और प्राकृतिक कृषि प्रणाली को प्रोत्साहित करने पर लक्ष्य रखा प्रमुख कार्यक्रम में जोग देवे। कार्यसूची अनुसार केंद्र मंत्री श्री चौहान सकाळ पाटना रे बाहरी पूर्वाह्न 11टा सुधा भुवनेश्वर पहुंचे। यापर से लोकसेवा भवन में कन्वेंशन सेंटर रे मुख्य अतिथि भाव मांडिया दिवस कार्यक्रम उद्घाटन अधिवेशन में जोग देवे। परवर्ती खबर बदलिला रेलवे नियम एणिकी बिना आधार रे करि परिबेनी टिकेट समस्या भोगिबे अनेक यात्री। रेलवे एवं ऑनलाइन रे ट्रेन टिकेट बुक करुथिबा लोकंक पई एक नूतन नियम लागू करिछि। भारतीय रेलवे सकाळ टिकेट बुकिंग पई आधार जांच को बाध्यतामूलक करिछि। आईआरसीटीसी वेबसाइट किंबा मोबाइल ऐप रे टिकेट बुक करबा समय एही प्रक्रिया समाप्त हेबा आवश्यक। रेल मंत्रालय कहिछि जे एही निष्पत्ति टिकेट बुकिंग व्यवस्था रे स्वच्छता आनिबा एवं दलाल किंबा बल्क बुकिंग प्रभाव को रखिया पई उद्दिष्ट। रेलवे विश्वास करे जे यह प्रकृत यात्री को लाभ देबो एवं टिकेट कलाबजारी भली समस्या को रोकिबो। परवर्ती खबर पित्तबास को परिवार को एबे 24 घंटिया सुरक्षा। हाई प्रोफाइल पित्तबास पंडाक हत्या को मासे बीतीथिबा बेले आसुछि धमकपूर्ण कॉल। दुईटी अजଣା नंबर रो पित्तबास को परिवार को धमकपूर्ण कॉल आसुछि। एने पित्तबास को पत्नी सुस्मिता पंडा और तांको भाई पूर्णचंद्र पंडा सांबादिक सम्मेलन रे अभियोग आनिथिले। दिवंगत पित्तबास पंडाक परिवार को धमकपूर्ण कॉल नै अभियोग पर मिलिछि सुरक्षा। पित्तबास को परिवार को एबे 24 घंटिया सुरक्षा जगाई देछि पुलिस। सादा पोशाक रे पुलिस पित्तबास को घर आगे प्रहार देउथिबा देखिबाकू मिलिछि। परवर्ती खबर उत्तराखंड 8140 कोटी मूल्यर प्रकल्पर उद्घाटन कले प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड प्रतिष्ठार 25तम वार्षिक उपलक्षे रौप्य जयंती समारोह जोग देइछन्ति। रौप्य जयंती समारोह डेहराडून रे अनुष्ठित होईछि। एही अवसर रे प्रधानमंत्री एक स्मारकीय डाक टिकट मध्ये उन्मोचन करिसेंति। प्रधानमंत्री उत्तराखंड राज्यर विकास सहित जड़ित 8140 कोटी अधिक मूल्यर प्रकल्पर उद्घाटन एवं भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसेंति। परवर्ती खबर ओडिशा गस्तरे केंद्र मंत्री रामदास अठवाले नवीन को कले प्रशंसा। ओडिशा गस्तरे आसी कांग्रेस उपरे बर्षिले और पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा बीजेडी मुख्य नवीन पटनायक को प्रशंसा कले केंद्र मंत्री रामदास अठवाले। सांबादिक सम्मेलन रे केंद्र मंत्री कहिसेंति ओडिशा रे दीर्घ वर्ष नवीन पटनायक सरकार रहिथिला। नवीन पटनायक बहुत भलो लोक। आमे एनडीए सरकार रे मंत्री थिले। 24 वर्ष ओडिशा रे मुख्यमंत्री रहिबा समय रे नवीन पटनायक बहुत भलो काम करिसेंति। मो सहित नवीन कर बहुत भलो संपर्क। ओडिशा विकास रे तांकर बहुत बड़ अवदान रहिछि। वर्तमान बीजेपी सरकार मध्ये ओडिशा रे बहुत भलो काम करूछि। से आहुरी मध्ये कहिथिले कांग्रेस समय रे विकास पथ भ्रष्ट होइथिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समय रे विकास द्रुत गति रे आगु को बढ़ुछि। 25 कोटी लोक गरीब सीमा रेखा ऊपर उठिचंती। देश आज विकास पथ रे आगु को बढ़ुछि। से सरकार समय रे खाली कथा कहथिले काम नथिला। सहजरे सेमाने सरकार गठन करुथिले। कांग्रेस रो जेउ नेता सबु थिले ठोस निष्पत्ति नेउ नथिले। नरेंद्र मोदी भाबी चिंती बहुत निष्पत्ति नेइछंती। परवर्ती खबर तेज प्रताप यादव को सुरक्षा बढ़िला। Y+ कैटेगरी सुरक्षा देला गृह मंत्रालय। लालू प्रसाद यादव को बड़ पुओ तथा जनशक्ति जनता दलर प्रमुख तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार Y+ कैटेगरी सुरक्षा देइछंती। केंद्र गृह मंत्रालय आदेश पर CRF जेत प्रताप यादव को सुरक्षा बढ़ाई देइछंती। सुरक्षा एजेंसी निकट रे गृह मंत्रालय को तेज प्रताप यादव सुरक्षा ने रिपोर्ट देइछंती। एहा परे ही तेज प्रताप को Y+ सुरक्षा दे जिबा को निष्पत्ति निया जाइछि। परवर्ती खबर आसीबे आउ 8 चिता। आफ्रिकीय राष्ट्र बोत्सवान रो खूब शीघ्र आउ 8टी चिता भारत अणा जिवो बोली जणा पड़िछि। इतिमध्ये भारत आसीबाको थिबा दुईटी अंडीरा चितांको धरा जाय गोटी मास पई क्वारंटाइन ने रखा जाइछि। डाक्तरी परीक्षा परे 6 माई चितांको सह एमानको भारत अणा जिवो। संभवतः आसंता जनवरी रे एही 8टी चितांको भारत अणा जिबा परे मध्य प्रदेश रो कुन्नो जातीय पार्क रे रखा जिवो बोली जंगल और परिवेश मंत्रालय रो जणे वरिष्ठ अधिकारी कहिसेंति। परवर्ती खबर पाकिस्तान सेना मुख्य को CDF नियुक्त करा जिवो। पाकिस्तान संवैधानिक संशोधन बिल आगत कला। भारतर ऑपरेशन सिंधुरु शिक्षा नै पाकिस्तान प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को सरकार एक नूतन संवैधानिक संशोधन आनिबाको प्रस्तुत हेउचंती। जेउथिरे सेना मुख्य असीम मुनीर को प्रतिरक्षा बाहिनी CDF मुख्य भाव में नियुक्त करा जिवो। पाकिस्तान सरकार संसद रे एही संशोधन बिल आगत करिसंती। पाकिस्तान सरकार दाबी करिसंती जे देशर प्रतिरक्षा आवश्यकता पूर्ण करिबा एवं सामरिक कमांड ढांचा को आधुनिकरण करिबा पई एही परिवर्तन करा जाउछि। एही संशोधन बिल रे कोन अछि? वर्तमान रो सेना मुख्य को सेना मुख्य पदवी रे उन्नत करा जिवो। से सर्वोच्च सामरिक कमांडर हेबे। पाकिस्तान संविधान रो धारा 243 संशोधन
ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ ଯାହା ସାମରିକ କମାଣ୍ଡ ଗଠନ କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବେ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂଶୋଧନ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସିଡେଫ୍ ମୁଖ୍ୟ ପଦବୀରେ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାର ନିର୍ବାଚନ 122 ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାରର ଶେଷ, ନଭେମ୍ବର 11ରେ ଭୋଟ। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଶେଷ ହେବ। 20 ଜିଲ୍ଲାରେ 122 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 11ରେ ମତଦାନ ହେବ। 122 ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 101ଟି ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ, 19ଟି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ପାଇଁ ଏବଂ 2ଟି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ। ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଶେଷ 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଚାରର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଶନିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର, ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ମେଣ୍ଟର ବିହାର ସଂଯୋଜକ ତେଜସ୍ୱୀ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ଏବଂ ଏଲଜେପି ମୁଖ୍ୟ ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ନିଜ ନିଜ ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ରାଲି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଏଲୋ ଜର୍ସିରେ ନଜର ଆସିବେ ମାହି, ଧୋନି ଖେଳିବେ 2026 ଆଇପିଏଲ୍। ଯାହାର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ତାହା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ତାହା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଆଇପିଏଲ୍ ସିରିଜରେ ପୁଣି ନଜର ଆସିପାରନ୍ତି ଧୋନି, ଏମିତି କିଛି ହିଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ସିଇଓ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି। 2026 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ସିଇଓ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧୋନି ଆଗାମୀ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନରେ ଖେଳିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ବିଶ୍ୱନାଥନ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦୋହରାଇଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, କହିଲେ 8 ଭୋଟରେ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ଚୋରି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ପୁଣି ମୋଦି ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ରାହୁଲ, କହିଲେ ପ୍ରତି 8 ଜଣରେ ଜଣକ ଭୋଟ ଚୋରି କରାଯାଇଛି। ହରିୟାଣାରେ 25 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ଚୋରି କରି ସରକାର ଗଠନ କରିଛି ବିଜେପି। ସମାନ ଘଟଣା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ବିଜେପି ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଭୋଟ ଚୋରିର ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି, ଆଗକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ତାହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଭୋଟ ଚୋରିକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଢଙ୍ଗରେ ବୈଧ କରିବାକୁ ଏବେ ସରକାର ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଆଣିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶ ମାଟିରୁ ଭାରତ ବିରୋଧରେ କରାଯିବ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ନୂଆ ହବ୍‌ହେବ ବାଂଲାଦେଶ। ବାଂଲା ମାଟିରୁ ଭାରତ ବିରୋଧରେ କରାଯିବ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲସ୍କର ଏ ତଏବାର କମାଣ୍ଡର ସୈଫୁଲ୍ଲାହ ସଇଫ୍ ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭିଡିଓଟି ପାକିସ୍ତାନର ଖୈରପୁର ତମିବାଲିରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ରାଲିର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭିଡିଓଟି ସଇଫ୍ ସିଧାସଳଖ କହୁଛି ଯେ ହାଫିଜ୍ ସୟଦ ଚୁପ୍ ବସିବେ ନାହିଁ, ବାଂଲାଦେଶ ଦେଇ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବ। ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନର ହାଫିଜର ଅନୁଗତ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର 2 କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଆମେରିକାରେ ଗିରଫ। ଭାରତର 2 ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଅପରାଧୀ ଆମେରିକାରେ ଗିରଫ। ଭାରତର ନିରାପତ୍ତା ସଂସ୍ଥା ଓ ହରିୟାଣା ପୋଲିସର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ 2 ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବିଦେଶ ମାଟିରେ 2 ଜଣ କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଧରିବା ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ଲାଗି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। କପିଳ ସାଙ୍ଗବାନ ଓରଫ ନନ୍ଦୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଭେଙ୍କଟେଶ ଗୌରଙ୍କୁ ଜରିଆରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସକାଶେ ଜର୍ଜିଆରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ଟିମ୍। ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ସେ ଜର୍ଜିଆକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ନନ୍ଦୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେହିପରି ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଭାନୁ ରାଣାକୁ ବି ଆମେରିକାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଭାନୁର ଅପରାଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଥିଲା। ପଞ୍ଜାବରେ ଏକ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଭାନୁର ହାତ ଥିଲା। ଭାରତରେ ଭାନୁର କିଛି ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ପରେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ରୁଷିଆ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସମ୍ପ୍ରତି ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରୁଷିଆ ଏକ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରୁଷିଆର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେର୍ଗେଇ ଲାଭରୋଭ ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରୁଷିଆର ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଲାଭରୋଭ କହିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ୱାଶିଂଟନ ପକ୍ଷରୁ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ଯାହା 2 ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଆମେରିକା ଏବଂ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧ, ଗାଜା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 69,000 ଟପିଲା। ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 69,000 ଟପିଛି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ବେଗ
ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗାଜା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 69,000ରୁ ଅଧିକ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ହମାସ କ୍ଷଣ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଶବର ସଦ୍ୟତମ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର 10ରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ଅଧିକ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହେବ ଓ ପୂର୍ବରୁ ଅଜ୍ଞାତ ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାର ସର୍ବଶେଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଥିରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଧରିବା ପରଠାରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ମୃତ ପାଲେଷ୍ଟାଇନମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଇସ୍ରାଏଲ କହିଛି ଯେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି କଷ୍ଟକର। 23ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ 400 ଅତିକ୍ରମ କଲା ଏକ୍ୟୁଆଇ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଣି ଥରେ ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ ବଳୟରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ବାୟୁର ମାନ ଶନିବାର ସାଂଘାତିକ ରୂପ ନେବା ପରେ ଅଧିକ କଟକଣା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଆଜି ଏକ୍ୟୁଆଇ 400 ଟପିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଆଜି ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସିପିସିବିର ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର 24 ଘଣ୍ଟାରେ ହାରାହାରି ଏକ୍ୟୁଆଇ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ 361 ରହିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ୍ୟୁଆଇ 322 ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଏହା ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜେଇଇ ମେନ୍ ଆବେଦନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ସିବିଏସ୍ଇ ଦେଲା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ମେନ୍ ଆବେଦନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କର, ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ। ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଅନୁମୋଦିତ ସ୍କୁଲକୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଜେଇଇ ମେନ୍ 2026 ଆବେଦନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ପିଲା ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ତେଣୁ ପିଲା ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଚିଠି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସ୍ଆଇଆର ଯାଞ୍ଚରେ ପ୍ରଭାବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମୁସଲିମ ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଅଚାନକ ବୃଦ୍ଧି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚଳିତ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ମୁସଲମାନ ସମୁଦାୟର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଏସ୍ଆଇଆର ହେଉଛି ଏକ କଠୋର ଭୋଟର ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ 2002 ମତଦାତା ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚୟ ଓ ବାସସ୍ଥାନର ପ୍ରମାଣ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ବିହାର ସହ ସଂଲଗ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 1954 ବିଶେଷ ବିବାହ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣ ମାମଲାର ନାଟକୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଦାବି ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ରାଜନାଥ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭଲର ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି। ସିବିଏସ୍ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଦେଶ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି। ଏହି ବିବୃତ୍ତି କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ନୀତି ଉପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଛି। ତଥାପି ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଏହାକୁ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଭ୍ରାମକ ବୋଲି କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଥରରେ ପିଟି ହୋଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଲା ହେଲିକପ୍ଟର, 5 ମୃତ୍ୟୁ। ନଭେମ୍ବର 7ରେ ରୁଷର ଦାଗେସ୍ତାନ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ରୁଷୀୟ K-226 ହେଲିକପ୍ଟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ କାସ୍ପିଆନ ସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ମେକାନିକାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟର 4 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଡେପୁଟି ଜେନେରାଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟରର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମେକାନିକ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାପାନରେ ଭୂକମ୍ପର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା, ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲର ତୀବ୍ରତା 6.7। ତୀବ୍ର ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସୁନାମି ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ଭାରତ ପରେ ଜାପାନରେ ମଧ୍ୟ ଥରିଲା ପୃଥିବୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉତ୍ତର ଜାପାନରେ ଉପକୂଳରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଇୱାଟେ ପ୍ରିଫେକ୍ଚରରେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଜାପାନ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା କହିଛି ଯେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲର 6.7 ମାପ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା 5:03 ହୋଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।